गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी 13 तारिख शुक्रवार। आज दिन 20टी बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल टी एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक आमर यही चैनल माध्यम आपण मैंने जहाँकि प्रथमे जानीपारे। प्रथम खबर, श्रीजीऊ दर्शन पर सरकार तरफ आरंभ करा श्री जगन्नाथ दर्शन योजना। प्रथम पर्यायर चलित मास 13 तारिख माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवरंगपुर यह योजना को शुभारंभ करेंगे। 500 श्रद्धालु जहाँकि पुरी पहुंची महाप्रभु को दर्शन करिवार कार्यक्रम रही। श्रद्धालु जेपरी श्रद्धार सहित श्रृंखला सहित प्रभु को दर्शन करेंगे एवं फेरिबा सरकार तरफ सबू व्यवस्था करा जायछि। एथिपाई सरकार तरफ गत बुधवार अपराह्न सर्किट हाउस रे एक बैठक मध्य करा जायथिबार सूचना रही। परावर्ती खबर, रूसिया एवं यूक्रेन मध्य युद्ध भितर विश्व राजनीति में प्रतिदिन जहाँकि नुआ मोड़ नेउछि। अमेरिका एवं रूसिया मध्य उत्तेजना जहाँकि वृद्धि पाउछि। एही समय मध्य केम्ब्रिल मेसेज ऐप पर कटकणा कड़ाकड़ी करने सहित रूस व्हाट्सएप ब्लॉक करने निर्देश देछि। मेटा मालिकाना थिबारु व्हाट्सएप को मध्य रूस तरफ जहाँकि एहीपरि पदक्षेप नियाଯାଇଛି बोली जनापड़ी। परावर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसी जे आसंता फेब्रुआरी 28 तारिख भितर आपण मैंने जदि यही कामटी न कर आपणकर जो राशन कार्ड रही से राशन कार्ड टी सरकार तरफ रद्द कर तेज कौन करने पड़ो देखु। आपण मानक फेब्रुआरी 28 तारिख भितर ई के आसी निहाती करने पड़ो एवं आपणकर जो आधार कार्ड रही से आधार कार्ड टी बैंक अकाउंट रे लिंक करने पड़ो, नहले आपणकर राशन कार्ड टी सरकार तरफ रद्द कर सरकार तरफ ऑफिशियली इनफॉरमेशन दि जाएगी जहाँकि आपण को फेब्रुआरी 28 तारिख भितर यही कामटी सारिबा पड़ो। परावर्ती खबर, मिशन शक्ति विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव भाव नुआ दायित्व ग्रहण करछंती सुश्री मानसी न्यूमाल बोली जनापड़ी एवं से माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा को साक्षात करके विभाग विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम संपर्क में आलोचना कर अपडेट रही। परावर्ती खबर, रायगड़ा सहर उपकंठ स्थित सिरीगुड़ा छकरे श्रमिक संगठन तरफ आंदोलन चलता बेले से रास्तार अटकी पुलिस गाड़ीर ब्रेक फेल होइतिबारु आंदोलनकारी उपरकू माड़ी बसिथिबार जनापड़ी। परावर्ती खबर, आसंता एप्रिल 1 तारिख ठारू ओडिशा रे जहाँकि एसआईआर आरंभ कराजिबो बोली जनापड़ी, अर्थात ओडिशा रे भोटर संशोधन आरंभ कराजिबो बोली जनापड़ी। एहा पूर्वरु राज्य रे 2002 रो एसआईआर समाजर भोटर तालिका और 2025 रो भोटर तालिकार जो मैपिंग काम रही से मेकिंग कामटी जोरदार चली। एबे सुधा 80% लोकंकर मैपिंग काम जहाँकि सरीथिबार सूचना मिली। चलित मास शेष सुधा जहाँकि भोटर मैपिंग काम सरीबा पई लक्ष्य रखा जायछि। वर्तमान जहाँकि 12टी राज्य रे एसआईआर प्रक्रिया चलथिबा बेले आसंता एप्रिल मासरू ओडिशा रे मध्य आरंभ होइजिबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सीओ कार्यालय पक्षरु भोटरଙ୍କ मेकिंग ने एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबार सूचना रही। परावर्ती खबर, केंद्र सरकार श्रमिक और कृषक विरोधी नीति प्रतिवाद रे केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिलित मंच पक्षर गुरुवार 12 घंटिया धर्मघट हड़ताल डाकरा दि जाइथिबा बेले यार प्रभाव जहाँकि राज्यर विभिन्न स्थान में देखा मिली बोली सूचना रही। परावर्ती खबर, राज्य सरकार तरफ बहुत बड़ गोटे निष्पत्ति नि जहाँकि सरकार तरफ आयुष डाक्टर मानकर जो दरमा रही से दरमाटी को वृद्धि करा जायछि, जहाद्वारा राज्य में 2912 जन आयुष डाक्टर उपकृत हो पारे बोली राज्य सरकार तरफ इनफॉरमेशन दि जायछि। वर्तमान जहाँकि नवनियुक्त डाक्टर मानकर दरमा 36,948 टंकारु बढ़ी 56,948 टंका करा जायछि। सेहिपरि 5 वर्षरु अधिक समय धरी कार्यरत डाक्टर मानकर दरमा 74,476 टंका होइछि। 10 वर्षरु अधिक समय धरी जो माने कार्यरत रहिसंती तांकरी दरमा 80,467 टंका रहिछि। सेहिपरि जो माने 15 वर्षरु अधिक समय धरी कार्यरत करुचंती सेमानक जायकि 91,476 टंका को वृद्धि करा जायतिबार सूचना रही, जहाँकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिक ए नै सूचना देइचंती। परावर्ती खबर, आईनजीवी पीतबास पंडांकर हत्याकांड को नहीं बहुत बड़ गोटे ट्विस्ट जना पड़ी। पीतबासंकर सिक्रेट चैम्बर थिला आपत्तिजनक जिनिस और पेनड्राइव बोली जना पड़ी। पुलिस चार्जसीट रे उल्लेख करथिबा विक्रम पंडा वकिल जहाँकि सूचना देछंती 4टी रंगीन फोटो और गोटे पेनड्राइव मिलिथिबार अपडेट रही। परावर्ती खबर, काली जहाँकि पुणी थे सुना रेट कमिथिबार सूचना रही, जहाँकि भुवनेश्वर मार्केट रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,58,400 टंका रहिथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,45,200 टंका को पहुंची जाइथिबार अपडेट रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତର ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ QR କୋଡ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଜମି ମାଲିକାନାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର QR କୋଡ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଜିଟାଲି ସବୁକିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OTOT 2025ର ରିଜଲ୍ଟ ଯାହାକି କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2025 ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାର ରିଜଲ୍ଟ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପେପର 1ରେ 45,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 32,000 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେପର 2ରେ 1,08,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 73,954 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେପର 1 ଏବଂ 2 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଯାହାକି 1,06,041 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ରିଜଲ୍ଟ ଯାହାକି ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ www.bsc.odisha.ac.in ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁଟି କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି କିସ୍ତିରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 73,532 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି କଟି ସାରିଛି। ସେମାନେ ଯାହାକି 22ତମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ କଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାଗ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ CBDC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର SMS ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ CBDC ଆପଣମାନେ କରିବେ କି ନାହିଁ, CBDC ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡିଜିଟାଲି କାରବାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ CBDC କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। CBDC ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିଜିଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେହି ଟଙ୍କାଟିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏମିତି SMS କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ CBDC କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଆସିଛି, ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।